फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो मुझे एक सूक्ष्म प्रयोग शेयर करने जाऊँगी जो थे कि आपने कौन तंत्र मंत्र प्रयोग न करें जो पुरुष किंबा नारी को निजर व्यक्तिगत प्रेम क्षेत्र में चाहूँगी मात्र से आपणकर समस्त प्रस्ताव को बेखातिर करुच्ची आपण हृदय थी प्रति स्नेह भाव को से अणदेखा करुच्ची तेबे ता तरफ से आपन को प्रेम निवेदन करिवो जेतिकी छटपट होउचंती से आपण को दुई डबल छटपट होबाकू लागिवो एवं ता तरफ से आपन को भल पाउची बोली कि स्वीकारोक्ति जनइबो तेबे आपण माने एहाकू जे केवल निजर प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करि परिबे ता नुहे बरं आपण को जदि पारिवारिक क्षेत्र में स्नेह संपर्क रे कोनसी गंडगोल उपजु थाए जेपरि कि आपनकर पितामाता संतान संबंधी भाई भाई मध्य दियर भाउजंग मध्य जदि एई भली आपनकर कोनसी पारिवारिक स्नेह संपर्क में गंडगोल थाए ताहा मध्य अत्यंत सुंदर भाव में समाधित हम एसह जदि आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर हुंतु किंबा व्यवसायी कर्मचारी महल हुंतु जदि सेठार मध्य किछि स्नेह संपर्क किंबा से भली विशेष संपर्क में गंडगोल थाए एवं आपण मन चाहूथांती जे संपृक्त व्यक्तिटी आपनक सह से भली जड़ित होइकी रहू तेबे मध्य आपण एही क्रियाटी को सेठी करि परिबे जद्वारा आपण जहाँ को मध्य चाहूचंती जीवन में ताको संपूर्ण भाव में वश्यता स्वीकार पूर्वक रखिपारे जेकोसी पुरुष बा नारी यह सहजरे करें जहाँ मुझे आपको कौन तंत्र मंत्र प्रयोग आवश्यक ना अत्यंत सरल क्रिया मात्र को विश्वास सहकार कले यह बड़ शक्तिशाली भाव में कार्य करें आपको जीवन भितर अनुभूति प्रथम आणतु एवं किभली कार्य करुच्ची निजे आपको देखि सारापर सांगसाथी महल में सेयार कर दिंतु हे तो जदि जीवन में यही स्नेह प्रेम बाबद संपर्क उपकृत हो पारा सेतबे आपको निश्चित भाव में ईश्वर कल्याण प्राप्त हम तेबे अमूल्य तथ्य को आपण शेयर करने पूर्व ये समस्त नूतन दर्शक मान को अनुरोध जो आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर तेबे फ्रेंड्स एबे सुन नजर पकेबा ए सरल प्रेम वशीकरण क्रियाटी को आम कि संपादन करवा कौन मंत्र सहायता न नहीं तेबे आपण मानक एही क्रिया रे जहाँ आवश्यक पड़ो सेटा एही भली प्रथमे किसी शिकरपुर को संग्रह करेंगे गोटे लवंग संग्रह करेंगे एवं गोटे अलैच को संग्रह करेंगे एतिक हूँ आपंकर यही संग्रहर जिनिस एवं एथिसह आप जो क्रियाटी करेंगे माता बृंदावती तुलसी माता चौरा मूल आपन को क्रियाटी करने को पड़ो तुलसी माता आमर माँ संगे सामान से तुलसी को केवल गछ कहले ही अपराध हम अतएव तुलसी को जी माता रूप में सम्मान जन थाए एवं तांकर नित्य सेवा शुश्रूषा करुए से व्यक्ति कदापि जीवन में कौन बड़ दुख को आमंत्रण करें ना ता जीवन में महापुण्य महाधनवान से व्यक्ति होता है अतएव तुलसी चौरा मूल आप क्रियाटी को संपादन करेंगे तेबे जेकोसी गुरुवार किंबा रविवार ठार आपने क्रियाटी को निष्ठार सह पालन करूँ आप जहाँ को जीवन भितर चाहूँगी प्रेम करी विवाह करके संसार करने आपन निश्चित भाव में पाइबे ध्रुव सत्य केवल आपण यही क्रियाटी को संपूर्ण भाव में बुझिकी उपयुक्त भाव में प्रयोग कर बसिले देखिए से पुओ होता बा झील एवं जेभली प्रकृतिर होता सी आपण पाखक आसिया बाध्य हे एवं जदि लज्जा शरम संकोच बाबद आप निजर मन कथा प्रकाश करें से तरफ ही प्रकाश करेंगे ये माता तुलसी एक गभीर आशीर्वाद आपण पड़ज एवं जदि आपण मैंने क्या से प्रकाश कर सारे मुह खोलिक मात्र से आपंकर प्रेम को अणदेखा करुच्ची आपन को बेखातिर भाव देखा तेबे से तार भूल बुझीपारिक आपण पाखक आसी समर्पित हम अतएव आपने क्रियाटी को जेकोसी रविवार किंबा गुरुवार दिन ठार आरंभ करूँ आपन कौन करेंगे गोटे लवंग आपण ना प्रथमे आणतु जो लवंग की अक्षत अवस्था थी तार ऊपर फूलटे थी संपूर्ण हृष्टपुष्ट लवंगटे आणवे ठीक अनुरूप ढंग से गोटे हृष्टपुष्ट अलैच को आप संग्रह करेंगे यही गोटे लवंग और गोटे अलैच को प्रथमे आप निजर जब पुरुष क्रियाटी कर दक्षिण हस्त मुठारे रखिकी आप लवंगटी को आपंकर निजर स्वरूप बा निजर नाम नहीं ताको धरी नियंतु एवं अलैच को तांको नाम रे निजे धरी नहीं आपन दक्षिण हस्त मुठारे रखिकी निज सह तांकर जो संपर्कर गठनर चित्र ताको मानसिक भाव में से भली एकाग्रता सह कल्पना करंतु एवं निजर मन कथा सेठी माता को जणे दिंतु आपन तुलसी माता चौरा मूल सूर्यास्त पर बसिक यही क्रियाटी करेंगे भल कि मन रखु जेकोसी रविवार किंबा गुरुवार आपन सूर्यास्त पर चौरा मूल बसिक आपंकर क्रियाटी करेंगे दक्षिण हस्त आप लवंग को निजर स्वरूप
ଏବଂ ଅଳେଇଚକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ନେଇକରି ଆପଣ ନିଜ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁମଧୁର କଳ୍ପନାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଙ୍କିବେ। ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚକୁ ଧରିକିରି ଏଇଭଳି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାରେ ରହିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ରକୁ ମନ ଭିତରେ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚଟିକୁ ନେଇକରି ଚଉରା ମଥା ଉପରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସେହି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚକୁ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ସେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ତାର ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଶିକରପୁର କିଛି ନେବେ ଏବଂ ଗୁଆ ଘିଅ କିଛି ନେବେ। ସେଥିରେ ନେଇକରି ଆପଣ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚକୁ ଯାହାକି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରାତି ସାରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିକି ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶିକରପୁର ଗୁଆ ଘିଅ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଅଳେଇଚକୁ ମିଶ୍ରିତ କରିକିରି ଆପଣ ଏକ ଆଳତି କରିବେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ ସାଧନ ହେଉ ବୋଲିକି ଆପଣ ସେଠି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କର ପତ୍ର ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାତା ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଯେ ଜୀବନରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ, ପୁଣ୍ୟବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ମହାନ କାଳଜୟୀ କ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏତିକ ସେଇଠି ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଳତିର ଅବଶେଷାଂଶ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକର ତ୍ରିନେତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ସେଇଠି ନେଇକରି ତିଳକ କରିବେ ଏବଂ ତିଳକ କଲା ପରେ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେହି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ମଧୁର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଏକ ଗଭୀର କ୍ରିୟା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗଭୀର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କ୍ରମଶଃ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ତର ଏତେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶେଷକୁ ଆସି ମୁହଁ ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ରବିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଳେଇଚକୁ ମାତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇକରି ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ଏହାକୁ ଆଳତି କରିକି ଖାଲି ତିଳକ କରି ପିନ୍ଧି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଦିନ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା କରିବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ପାରିଛି ତେବେ ହୃଦୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସନ୍ଦେଶଟି କାହା ଜୀବନରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦ ମାତାଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି।